أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. خداوند متعال دیگه از گوی که شکرگزارت که هر دوری هر شبهات اور مشکلات مقابله بیاید پی افراد کنسا خدا سی دن چوسه دور پو بینو فعالیت بیاید پی نا اظهار تشکر و جوان کنی کہ بارگاہ حرم رضوی بارگاہ سامن الحجاز صلوات اللہ وسلامہ علیہ دعا گو سید کے جوان کنلا زیادہ سے زیادہ مزید توفیقات کھوئیں جیسے ہدف کن کامیاب سونشک کی دنیا دی تمام اغزنی چینل فیوں سے اغزنی کا فلم نا ہر قسم اسلامی خلاف گاما بیا ولی اسلامی سرکوب ہے ہری کفار کنی جو بھی نقلینو مسلمان کن سا بد ظاہراً دعوائی کا مسلمان کھوربا ولی دومی مقابلینو ایک قسمی کا چینل شیون سے جو بھی کا دنیا دی کا نشر اسلام نشر عقائد نشر مسئلہ خصوصیات رمضان خصوصیات نماز خصوصیات روزہ فضائل ائمہ کی نیانگ سے چند جدید استود پہ شخصیت چمین مثل علی ابن ابی طالب بلکہ خدا استود پہ رسول استود پہ شخص چلیں نیانگ استود پہ نہ چیشی بلکہ کم استود نیت کے با اندازے کہ خدا استود پہ حساب پہ حنال استود پہ انمت نہ رسول استود پہ انمت چونکہ اہل معرفت زیادہ عرفانیت بھی حساب و بکھا استود پینت ایک جملہ کوتاہ کی علماء کو نے اصطلاحیت کسل بیوت کی چیزات موزن بیایت پولا تعریف بیایت پوبینو درجہ نیست انسانی سے ہر چیزی کا علم حاصل بیایت پولا درجہ نیست چک پولا چیزرت علم زرت چکلا زرت معرفت علم یعنی بفارسی عبارت کا شناختن دانستن زرت اما معرفت اللہ فارسی ترجمه کا زرت کے شناختن اور دیوز نطوفو یعنی سے اردی حل زوخ زرز اسنا زبان اردی کا زرت کے علم یعنی چی جاننا اور معرفت پہچاننا ہیانگا سے ائمہ خصوصاً بالفرض علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اگر دنیا دی میون سے عام میون استودن اتنا محبت یا سے اتنا مودت یا سے اتنا مدح سرائی بدرز اسنارنا دیو گنگمار گایت پوچین زبان دانستان یعنی علی دینے یلو زره یہ حساب مت پہنچن مت اما با حد شناخت مت اما خدا نے رسول سی علی لسودت نہ حد شناختن مزن علی لسودت علی سوین در بچون خدا لو مزنت اور پیامبر لو مزنت ولذا شناختن موزن سونز ہے اگر علی موزن سونز رزسنارنا انسانی شاید جو خدا سے ایک قسمی خیان نہیں کھا دی موزن گوایت پو معرفت علی معرفت ائمہ معرفت رسول خدا موزن بیایت پو یا نہیں کھا تکلیف شی بار بیسپا میدوک فقط یہ حساب پو علم سونا چھوک زر بودوک توک تو چاہتے ورنہ جو تکلیف ہے مالا یتاق انسان لا جو بھی حال و حوصلہ جو بھی صبریت جو بھی حساب و بھی معرفہ دکھا تھن میتی طاقت انسانی نو میں رک پا انسان میں دیو فرینا چون نظیر یاد میں نظیر سیوت جو بھی
نمونه یاد که بعض علی چون چون صوفی که علی لخدا است چون چون صوفی که علی لخدا است پس انسانی طاقت اینو نمید که علی موزن بیاید پی ده علم پو ده شناخت به هتون قدرت مت فقط خدا نه رسول علاوه ولذا امام صادق علیه السلام فی پوسسا کسل بیمد که نیالا یبن امیر المؤمنین در بپا یعنی لی علی فرزند در سوچی کسکت در بپا تسنگا زیاده دوست لی شیعه علی ابن ابی طالب در بیت بلنگا صادق علی محمد زیاده پیاری یعنی درجات ہے کہ علی شیعون لمن میت پو اولادی کا بالاتر چک بخود زیسا کسال مجن الفضل ما شهدت به الاعداء علماء کو نکسال بیمت کہ استوت پیت پو دشمن استوت پو دو لزرت زیادہ استوت پارگر خانی تو گوئی نه این استوت پین اما دشمن استوت پو میرگا خانی استوت پو اون شیانگا سی جمله چی کہ مسیحی این عیسائی مذهب این که منطقه جور جرداغ دارد که لبنانی این خوصی شعبی بیست که علی فی فضیلت اینو منطقه صوت العدالت الانسانیه جلب دونی که مشتملت ده شعبو بینو خوصی دن جمله وقتی امیر المؤمنین علی علیه السلام بارینو خوصی بد که خود امیر المؤمنین علیه الصلوات المسلین فی اقوسی نهج البلاغین و یا صفت و خدای بارینو کسل بیون ستپا خدا لستودن چی کسل بیون فید یا خود بو جور جرداغ خود مولا خوری که مصداق قرار تاسنا کوسی زرد چی زرد درونو خودن جمله زرد امیر المؤمنین بارینو انه یعلم معاصی العباد فی الخلوات وحجيج الوحوش في الفلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالريح العاصفات دي جملة بجو خوصی خود امیر المؤمنین خدای صفاتینو کسل موسد توصیف الهی بینچی اما امیر جور جرداغی یا جملو کوئی کیوں خود امیر المؤمنین کھری خوصی مصداق قرار تاسے خوصی علی لستودنچی خوزرت یعنی ترجمه دو این خوصی زرت انه یعنی علی ابن ابی طالب یعلم علی لمزنوت علی لخبریت اور خبریت بسین گوین صدقین علی لچی حساب و علمیت علی نو دیتے علمیت معاصی العباد فی الخلوات بندوں سی سوگو سنتے تامز گناہ بت نگام السیکا چی طبلا چی سانلا چی تاریلا چی نیولا گے قسم گناہ کبیرہ و صغیرہ تمام بیایت بندوں سی بیایت گناہ گاما علی لمزنیت وحجيج الوحوش في الفلوات يعني جنگل کنی اندیرا جنگل کنی تبلا تغریلا دستاید ملسونی کده وحشیون سی بهایم کنی سی سوازن کنی سی کتی زچازن بیایت به هم بیایت بولتونی من پو علی لمزینیت تام حیوان سوازنیت تام هم بینیت تام دربو علی لخبر واختلاف النينان في البحار الغامرات سمه جملو بینو زرد که نینان یعنی دفلانگون یون یعنی که تلسکوپ یعنی ذربین لمت با انسان لسا سے تھونگ ممین میتی دفلانگو یون سمندری تل ده بحار الغامرات یعنی سمندر تو خود چگو دریا کنی تل یوتی ده ذربین لمت با میتوم فلانگو یوتی ده یون جراسم کنی سیار ترو کر و یوت بوبیکا علیل علم سامی در بوبیکا یونو تو فکسل بمد بجیه جملو بینو و تلاطم الماء بالریح العاصفات یمسول ده تیز خون فوق پنلان فیتی تلاطم نه چربه گامت تام سی چربه لان ست در بی حساب و علی نو خدا سی علم شزده بسیار
موزن سونادیب زوی خیلی علی دنی علی خود مولای حق پوسیدی بی ادعای اینو خود مولا کوری رول نسا روایت او مسونست کسل بیمد که عمار یاسیر روایت بد نا جاکشک مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام نیمبو نا مدینی باهر کردن یت پاد وافو بینو تانچی خطون مناتون ده تاپو تک گانسن چمک چوک اصلا گمبت آمی ملسه مت تمام تنگام میدان گام مت چمک هگانستون تومون یمبو نا سیزر وریاس جل خالقه جل نسمه محصیه جل محصیه زم جل محصی یعنی دی چمک کنسیایت بید خدا پو لیش هو اینتره دی تعداد پو دی جنگ میدان پو باما تیم گانسه یو چمک دیو گاما سیایت بید خدا پو لیش هو اینتر بنا مولای فاپوسی کسال به عمر اصلی عمار کانسی جو عجیب است کانسی زر جل خالقه دیول دانچو کن پوچوین درله محسی جو نگالستی آیند بلکه قادی بیم چمک تعمید بی مامت بلکه دیار چمک کنی اینو مذکر تعمید مؤنث ماده تعمید نر تعمید دربو فت تعمید مت تعمید دربو علی لخبرت کانسی استیایت بی ما تعمید کجا بیاری هستی یا مولا یالا جو گاما حساب دیگه ندایو یلی نیست کسال بس مگر کانه قرآن ظرفه نا کجا بیاری از درس جو سوره یاسین درس میں درس جو یہاں دی آیو بھی تلاوت بس فهمه دا و کل شیء احصیناه فی امام مبین اینیو انا امام المبین تمام اشیاء ماخول خدا سی چلدن چوک ست نارنا دلدن چوک فیت فی تمام ذرات ذرات کن گاما و کل شیء خدا سی در تمام چیز گاما چلدن ست ندن ست ناسی دو حساب بزیاد که امام مبینی نونا امام مبینی نیم جو ادعای امیر المؤمنین فاپو خوری فاپو کا سال بست عماری سے روایت بت نا ریو کوس پھیننگی تعجب پو دو پتہ سے زیادہ سن کہ مولائی ہے نا مولا نے یمبو مسجدی نو لوگ سگانا یا وقف بینو پیامبر لا دی آیو بھی بارینو میوں سوال بس دکتو پچوں قرآن مانفو قرآن کی جواب سوالی نو فیت یا تحدی بارینو سے سوالی بارینو سے قرآن نازل ہو میوں اترست کہ خدا کسل بھی اس پیامبر اس زبانی کا کسل بھی اس پیامبر سوال بس کہ اینا جو امام مبین چین إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إن جو إمام مبين أصلي سؤالات اللي شنط مختصرا إن جو إمام مبين شين جو قرآننا لوح محفوظنا محو إثباتنا وهذا سؤال سنس پیامبر فاقوسی إن ذلك سال مبيوس وقتی که امیر المؤمنین فاپو عمار روایت بتنگن علی لوستون مولای فاپو مسجد زوی خطون خور لافون پیامبر کسل بی عمریاس ان هذا هو امام المبین کدان سوال بسیده امام مبین پو دیز زوی خلاص یوت پیتی جوان پو این در کسل بس علی فاپو مزن سونا جیب زو بیکستوت پین پا आणि ती मौलाई फापे दी अय्याम शहादत की शब कदर नरसे मुसादिफ सों शब कदर सच्ची इंदर वनाज शब कदर की लैलतुल कदर खैर मिन अल्फ शहर खुदा कुरानी नु कसल बिमत इन्ना अंजलनाहु गासी कुरान नाजिल बसत في ليلة القدر शब कदर थाला وما أدراك يعني خبر يدا چی خبر مت بن چی تاگوامت ما ليلة القدر ليلة القدر چین شب قدر چین قدر چند پوچی اندر بو مزن متنگا یعنی حضرت می حبیب خیر من الف شهر زاستون چیک پتسا بهترین در زاستون چیک پوچونی زاستون چیک یقینا من در زاستون چیک پو بی عبادت اتباعات زاستون چیک پو بی طاعت ما ادراک ما ليلة القدر خدا سے سوال بھائی یہاں خبر یہ رہا یہ حبیب شب قدر چین شب قدر پودوین لیلت القدر خیر من الف شهر زاستون چیک پتسا شب قدر اتحان بول زاستون چیک روایت یوں سے جل زاستون چیک پو تامی مراد پو چین در ونا
بعد ऐसी अमवी दौरान कौन सी बेस खिलाफती दौर पर इनके 83 साल 4 महीना इंदरत बहरहाल तफसीरी लिहाज इन तस्दरना जो मुआफ़क़त गुआमत गुआमत बना चूँकि दौरान खिलाफत अमवी चूँ खैर ची मत पकूँगी बारीनू ची फजीलत ची साहिब फजीलत ची जहाँ से मत दो बीनू चू जुल्म इस्तेम पो मत पा ये चीज़ पो सोंग मत वरना बायत देनी चीज़ दुख पर गोस दो पतो खैर दुख पयोत पोला बेहतर गुआयत पोला ये भी इंसा इबादत चीज़ दुख पर गोस वलीज़ा मौला खुरी भापो कसल बियमत की दर नाजुल बलागीनू कुमेल एलुम चीन माल पर बेहतरीन चरा माल इंसा फजीलत दी इंसान ला नेक गुआयत भी इंसानी भरी खुशबख्ती माल से एक चीज़ खूब इन मना खुदा से कुरान सूरह वल्आदियात इन कसल बियमत व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद खैर ज़रा वसद माल दी मलसी का मुफस्सिरीन कसल बियमत लिहुब्बिल खैर यानी दुनिया दी माल व मवाल पुसा खैर इंसु बस खैर दे मलसी का कोले तरफ को भी इनुसा कुछ खूबी दुख पर गोस ताकि दो पत से यो खैर गुआला दो पत से यो बेहतर गुआयत कोई फरी दो लजरत खैर इस्तेमाल गोत शब कदर इनु खैर योत्सुक पस तरफ को भी इनु दस दास तोंचिक को इबादत दिया योती दस दास तोंचिक पे रोज़ा सदुक सद्दर दास्तोंचिक पे इंफाक सब सद्दर दास्तोंचिक को भी इनो ज़कात मिन सद्दर दास्तोंचिक को भी इनो हज लसों सद्दर दास्तोंचिक को भी इनो एहसानात व सद्दर दास्तोंचिक को भी इनो इबादत खुदाई और इबादत खुदावंदी अंजाम यस वयती दे अयाम कुन पतसा तो युद्ध एक जोइनु तो बस शब कदर दी फजीलत खुदा से ज़्यादा मिन सद चुन फजीलत में खुदा खैर मिन अल्फ शार मुमकिन हिंदी बजोदू कोई तोला चुन रिवायत लिहाज ही मरहूम है अल्लाह काशानी दर मनहज सादिकीन तफसीर कबीर नो ये रिवायत चिखोंसद की दर बनी इसराइल भी दे आबिद ची बारीनू खोसी लो युशुबजीना सुमना जाब जी राह हकीनो जहाद यस फी क़िस्सो जिब्राइल से पैगम्बर खिदमत बयान बयाना पैगम्बर फ़ाक़ुचीन पर चूँ कुरान ज़रत हरीसुन अलल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम पैगम्बर मुमिन ज़्यादा गुआना चोफ़ो थत बनो चोफ़ो मुमिन कुनी इबादत के पोसत पैगम्बर थत पा पैगम्बर हरीस बर तादाद मुमिन इजाफ़ा गुआना चोफ़ो अमल मुमिन से ज़्यादा गोबीनू पैगम्बर थत हरीस पा पैगम्बर फ़ाक़ुची चिनांचे अफराद मुमिनीन ज़्यादा आयत बोला हरीसत बनो चोफ़ो फजीलत मुमिन से ज़्यादा आयत वो दर्जात मुमिन ज़्यादा आयत वो उम्मत को ने बाइस मग़फ़िरत से ज़्यादा आयत वो बाइस रहमत ज़्यादा आयत बोला सब पैगम्बर ज़्यादा हरीसत पा ज़्यादा लालिजत पा तमन्नायत पा लिहाजा पैगम्बरी दुआ बस खुदाया ही उम्मत को लचिनिन फजीलत ची थोबयत भी नसीब ची वायत भी ना जिब्राइल जिस सूरह मुबारको नाजिल बस कसल भी उमर अस खुदा से कसल भी उनसत या रसूल हाक खैर लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शार यानी दास्तों चिक दे ज़माने बनी इसराइली दे वेस वयुत भी आबिद वेस भी जिहाद को खुदा इलामीन वेस को पतसा यरी उम्मत को निशब क़द्री छंद बोला से इबादत बस नारे ना खुदा से तो भी फजीलत तो ज़्यादा मिनत ये कसल भी तनज़्ज़लुल मलाइका शब क़द्री जागलची बे तो फिरिस्तों नम नसे बार समीनु उंगो बेलो से है ना नम वत नमी यत तो से होंगे बापसन दियों दुआत चीज़ से तनज़्ज़लुल मलाइका बापसन चीज़ इख्तिलाफ है होंगे बिइज़्न रब्बिहिम खुदी खुदा को भी इज़्नी का इज़्न खुदावंदी का यानी खुदा उम्मत खुदा सों ज़रा हुक्म में से बापसन से का खुदा से देनी हुक्म जुआ रूह सबब से हो न फिरिस्तों तन्हा रूह से इंदर बना अयमों कसल में खुसूसन इमाम सादी पेशान रिवायत तो रूह जिब्राइल पतसा ओहदा बुलंद भी फिरिश्ते चाहिए मंताखिन रूह ज़रा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा जिसन कुनिनु रूह सबब से और फिरिस्तों से ओंगत जिन बिइज़्न रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र
هر حکمی باری اینو خدا زی اون تام سے اون دوت حتی مطلع شب یعنی تاسang سے شب قدری تاسang دونی من کو شب قدری आणि شب قدری نو چی دو پرگوس باید ده فرستون اون سگوارنه یعنی نگاه نیت تاسمی دو پرگوس تاکه فرستون اون سے نیت اون سے تونا فهم بیات ہونا بغیر وضو ہونا بغیر قرآن تلاوت ہونا رہنا چنگ یعنی غلطی فضیلت منو ممین یقیناً ممین میتین بلکہ فرشتوں او مواخلہ یہاں بیدار دو پرگوس یہاں سیتے خیمیت سادے یہاں فیاغینو یہاں قرآن درن یہاں سی تحجد بینچی یہاں ذکر خدا بین یہاں عمل قرآن بینچی تھونا رہنا دے چھان پو یری فری شب قدر ان بہتر ان و الا نیلو سیت خان کلنا چھانی فضیلت یت پو بیکھا میون لچی فائدہ یت یونو چوف علی لدیتے فضیلت یت من ہر انسان لفائدہ یت بلکہ علی دی فضیلت پو لس نابے سے علی کا محبت و مودت و ولایت یخنارنا دے افراد کو نہیں فائدہ یت یونو چوف شب قدری کا ایمان کیوں سے شب قدری کا عمل بن چھان پو بھی شب بیداری بے سے خدای ذکر بن خدا ل عبادت بن خدای ایتو بنچی دکھ سے تھاسان چوسن نارنا سلامون خدا کے سلام سلامون یعنی کھولیں سلام دکھ پسوں کل تمام سلام ہی حتی مطلع الفجر تمام سے تھاسان دھن میں کھولیں سلام دل تھان للا سے تھان کو نکھا سلام دکھ پسوں خدا سلام تو دیگی اور این سلام مالسه نیستون و چیکلا تو خدا بسمت ده سلام مالسه چیکلا صرف یحیای بارینو خدا سی کسل بمت و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا این سلام پو یحیای خویس که جاگنا خویر دوگیر جاگنا خویر قیامت جالت سانجا پو بکنی سلام دو پسون یک سلام چی انبیاء کنی سلام علی الیاسین یعنی علی یاسینی کنی سلام علی نوح فی العالمین بعض سلام علی ابراهیم سلام علی موسی و هارون دیگه دب موسی نه هارونی هبس سلام پو ابراهیم و اسماعیلی هبس سلام پو نوح نه عیسی هبس یحیی هبس سلام پو الیاسینی ختم فیت بیت سلام پو شب قدرینو لا سفیع بکن کن عبادت بکن کنی کسا خدا سید سلام پو فرزتاقت سلامون هی حتی مطلع الفجر سلام کو سلامت دو پسون سیکھا نونا تھاسان سیمن پو خوی که سلامت فرستون ایسا خدای ازنی هون پس خدا که کن سلام بیو سر حکم بیانه بین فرستون خدا ما لا یعصون الله ما امرهم سلبون تا فضیلت پو فرستون لا خدا سی حکم به سلام پس شب قدری جالان دو پو دی شب قدری فضیلت پو یعنی سی یعنی فضیلت چی نسه توام یعنی دیو نرسه شیبی ارگوست چیوی ازر بنا ذکر مولا امیر المؤمنین علیه السلام نرسه خود شب قدری عبادت فق بسبیا علی فضیلت بسزر مسونز اسنارنا خدا سی کسل بما شب قدری فق بنا نی علی ذکر پونیز کل هرگت چادم شب قدرین لیلت القدر داره علی این فین ذکره ذکری و ذکری عبادت خدای کسل بونی حدیث قدسی نه ها پیامبری زبانی کهید که علی ذکر پوچین نی ذکر پو عبادت پس علی ذکر پو بیایت پوچین فضیلت علی دی ایام کن مخصوص مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام فی شهادت ایام سین کدی فی پوچین شهید شهید محراب اولین شهیدی که در راه خدای نودن جمله کسل بیون فزت و رب الکعبه نه دوسه کامیاب سون تندن فوقدنی شهیدین آیاتین شهادت چی دنیا دی خصوصی گلسون صدا میسر نگردد کس این سعادت